ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି କେତେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି 150 ମିଟର। ତାପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଦେଇଛି ନା 100 ମିଟର। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କ୍ରସ୍ କରେ ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଦୁଇଟାକ ମିଶିଯାଏ। ତ ତାର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଦେଇଛି, ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଛି 120 କିଲୋମିଟର per hour। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଦେଖ ଲେନ୍ଥ ବାଇ ଟାଇମ୍ इंटू 18/5 इक्वल टू स्पीड। ये जो लेंथ है केतिकी डिस्टेंस से कवर कर ट्रेन आउ टाइम है केते सेकेंड रे कवर कर स्पीड है जी गिवेन देछि। देखो यहाँ जमी 120 तो यहाँ कौन अप्लाई करदे तो आमर लेंथ टोटाल केते गला 150 प्लस 100 केते गला ना 250। तापर टाइम आमको पचारि 18/5 इंटू स्पीड के 120 किलोमीटर पर आवर। 0 को 0 कटिज 6 दुगुणे 12 6 3 18 तापर 5 रे 5 एटा कटिज केते रहिला 5 3 15 एटा एठी 2 अछि 2टा एपटକୁ पळे आसीबो टाइमटा सेपटକୁ पळेबो केते होछि टाइमटा 15/2 केते रहबो ना 7.5 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर।